ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 12 та хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯши арзон аз шаҳри Душанбе ва аз Шахру Нохияхои Тоҷикистон. Дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар корай. мо дар видеои оянда гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки суратҳои хона, мошинтона, қатъи маълумотош дар номерои имо ба саби мо роя кунед. мо дар видеои оянда реклама мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. хоб, курс имрӯза дӯстон дар рӯи экран ҳастад ки мо бошад навора сар мекунем. То охираш тамошо кунед ва видеонавори моро падлиса кунед. Дар имо ба сабтон марҳамат рафтем. Якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст. Дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Панҷакен, дар территорияи ҳамин районша ки ҷои нағза мега. Аниқтар маълумотша мега худам ба телефон мефаҳмам мега соҳибшон. маҳсулоти заминашон 5 сотик замин аст ки 7 дар хона дорад мега. соҳибуш хонада мега уже зиндаги кардан мумкин мега 100% омода. об свет дорад мега, ошхона, ҳоҷатхона, ҳамом отделни аст. гирди хона полни худ маҳкам, дарахтони мевадиҳанда, оғул, ошхона, каҳдонхона, яъне ки ду этажа оғул дорад ки отделна ҷои бо, яъне ки ҷои номпазиам ҳаст. бо нархи $20,000 ки 226,000 сомонӣ мешавад ки фурӯхта мешавад. бозам савдо ва муомила мекунем мега соҳибшон. ҷои нағз аст. ҳамсоё зиндаги кардесиян. ба кадоми шумо дӯстон агар ҳамихи хонаи замин дар кор бошад аз шаҳри Панҷакен, рақамҳои тоҷикистоншон ва рақамҳои расияшон аст. дар ин рақамҳо имо васаб пайваст дорад. метавонед ки дар ҳамин ё ки занг занед ё ки нависед ба шумо яъне ки маълумоти пурраша ба шумо мефаҳмонад ва арзонам мекунанд. марҳамат. замини фурӯшӣ назди ҳавлига аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Фархорд, дар тарафҳои уртабуз гуфтагӣ аст ки пеши иттифоқ. ҳамин хеле маълумот аст. хай бо худатон аниқ карда мегиред. маҳсулоти заминашон 6 сотик замин аст ки ду дар хона временка дохтагӣ тайёр аст ки яъне ки тайёр не коробка, яъне ки сохтмонош нопурра аст ва гирдашам яъне ки фундаментош рехтагӣ аст. дар пеши ҳамин хона мега мактаб ҳаст мега, яъне ки дар инҷо уже одамо зиндагӣ кардесиям. бо нархи 53,000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки бозам савдо мекунем мега соҳибшон. вариантҳои алишиам аст. ягон мошина боша мега мувофиқ ҳамин суми ҳамин замин мега алиш мекунем. ба кадоми шумо агар хеле замин лозим аст, марҳамат рақамошон аст, метавонед дигар маълумотша гиред. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар пойтахт, дар жилмастиф гуфтагӣ аст. соҳибшон духонага квартира аст ки дар якум ошона қарор дорад. 34 квадрати метр мега соҳибшон. обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳамомаш отделни аст ки трезаҳои нав ва дарҳои нави, яъне ки нав часпондагӣ мега соҳибшон. яъне ҳамаи шароитош отоплени ҳамаш қоида мега пеши, яъне бозорча мега соҳибшон. яъне бозорча наздикай чанд намуд транспортҳои, яъне ки мошинҳо мегузарад. дӯстон, хай бо худтон аниқ қадам мегирен. бо нархи 265,000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки бозам савдо ва муомилааш мега дар назди квартира ҳамаш сатҳои омода ва тайёр аст. рақамошо дар поёни видео аст. метавонед ки бештар маълумот пураша аз ҳамин рақамҳо гирен. шумо агар хали квартираи фурӯшӣ ки замин ё ки замино, яъне хонаи фурӯшии мошин барои реклама дошта бошед, дар номери имо васаб роя кунед, фурӯшда мемонед. замини фурӯшӣ назди ҳавлига аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Норак, дар пеши ҷалҷал гуфтагӣ аст, пеши асфалтни завод. ҳамин хеле маълумот аст. хай бо худатон аниқ карда мегирен. хоб, маҳсулоти заминашон 6 сотик замин аст ки як ду дар хона қатъи гирдаш полни худ маҳкам аст ки фундаментҳои хона қатъи каледор ду дар хонаш уже рехтагӣ аст, якташ уже бардоштагӣ аст. мега бо нархи арзон мефурӯша мега, ҷои нағз аст. срочна мега бо нархи арзон, яъне ки нархаш 80,000 сомония ки савдо ва муомилаш мега дар назди замин кадоме ки мехарад уже дар инҷа одамо зиндагӣ кардесиян мега соҳибшон. кадомтон дӯстон агар мехаред замини холӣ аз шаҳри Норак, марҳамат рақамошон дар поёни видео аст. метавонед ки бештар маълумотша аз рақамҳо поён дагиред. аз шумо хоҳиш ки фақат лайкотон намонед ва видеонавори моро силкаша дар имо васабтон падлиса кунед. раҳмат барои дастгириётон. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар поёни корвон пушти 7 ахтар гуфтагӣ аст. соҳибшон
خب سه خانگی کوارتیر است که در دوم اوشونه قرار دارد 70 کوادرات متر که سه خانگی کوارتیر دومی سه اوشونه دوم میگه صاحب شون آب سوی دارد آشخانه حاجتخانه همش قویده میگه ریموتی نو است همین یک دونه صورت داشته که دیگه صورتش نبوده خیر کدام شما اگر خریداری انیق باشین یعنی که با شما ممکن روان میکنن جای نغز میگه پیشی 7 اختر پایینی کاروان با نرخ 295,000 سومانی فروخته میشود بازم یعنی که معامله خوب میکنه میگه صاحبشون ارزون میشود سه خانگی کوادرات سه خانگی کوارتیر 70 کوادرات متر با کدام شما اگر معلومات اگر فهمونا باشد مرامت رقمش در پایین ویدیو میتونید که بیشتر معلومات از رقم پایین بوده گیرید. خانه فروشی نزدی حولگی است دوستان قرار دارد در نویه جلالدین بلخی گفتگی است صاحبشون در تریتوری رایون نشسته جلالدین بلخی طرفی چپ از خورغان بالا می شود. خب مساحت زمینشون 5 سوتیق زمین است که 5 در خانه میگه کردگی تیوره یک تا کلیدور آشخانه حاجتخانه حمام دگدونخانه آغل چایلوبی انگور درختان میوه دهنده یعنی که همش قویده میگه آب سوید میگه 24 ساعت است پیش خانه کتی میگه یعنی که عرق کلان میگه آبی کلان میگذره میگه آبم در درون خانه گذراندگی هستن همه شرایطش مهیا با نرخ 350,000 سومانی فروخته میشود که بازم ارزان و معامله میکنه میگه فقط میدونیم زندگی میکنه جوش جایی بهتره میگه صاحبشون با کدام شما اگر خیلی خونه لازم است مرامت رقمش در پایین ویدیو میتونین بیشتر معلومات باشه از رقم پایین بوده گیرین. کوارتیر فروشی نوبتی است دوستان در شهر دوشنبه قرار دارد در افتاد سنتر گفتگی است صاحبشون دو خانگی کوارتیر است در دوم اوشونه قرار دارد 52 کوادرات متر که آب سوی دارد آشخانه حاجتخانه حمام کلیدوری کلان و ترمز آبی گرمی خنک و کانالیزاسیون میگه پیوست کردگی است افتاد سنتر اورینتیر گفتگی است صاحبشون آب سوی پایستانی ریموتی زمانوی نو نواسرویکا دوم است همه شرایطش مهیا است دوم اوشونه با نرخ 285,000 سومانی فروخته میشود که بازم سودا و معامله میکنه میگه در نزدیک کوارتیر میگه صاحبشون کدامی که میخواد اول مسئولیت کنه میگه قطعشون یعنی که اویلوی مسئولیت کنه میگه بعد زنگ زنن یعنی که معامله کده یا که با معلومات بیشتر شه با تلفن میفهمون میگه صاحبشون دوستان مرامت کوارتیر اگر به شما معقول باشه میتونید دیگه معلومات بگیرید فقط خواهش ما اینه که ویدیو نورا سیلکاش پادیسا کنید و لایک و نمونه رحمت برای دستگیریتون. خانه فروشی نزدی حولگی است دوستان قرار دارد در شهر تورسون زوده در پیشی پامیدنکی اسماعیلی سومانی گفتگی است دوستان پیشی سومانی خیبو انیق قدم میگیریم خانه دو اوشون است که مساحت زمینش 2 سوتیق زمین است که 4 در خانه کردگی تیاره یک تا کلیدور بانیا آشخانه همش در درون خانه است که گیتش محکم است یک چند درختای میوه دهنده شروندگی است روی حولیش یعنی که بتون کردگی یعنی که سروش میگه با نرخی ارزونتر کدام میفروشه میگه صاحبشون ریموتش همش سطح کانالیزاسیون همش پیوست دارد که پیش خانه میگه مکتب همین خیلی چیزا هست با نرخ 340,000 سومانی فروخته میشود که بازم سودا و معامله میکنه میگه دوستان عزیز مساحت 2 سوتیق زمین 4 در خانه یعنی که باز ارزان میشود از شما خواهش کرده فقط از ساعت 9 سحر تا 8 بگه میگه زنگ زدن صاحبشون کدامی که میخرد مرامت خیلی دیگه معلومات گیرین. کوارتیر فروشی نوبتی است دوستان قرار دارد در نویه رودکی در لینز کرایه انیقتر معلومات نگفتن که خودشون با تلفن میفهموندن یک خانگی کوارتیر است در ششم اوشونه قرار دارد 37 کوادرات متر آب سوید میگه پستیانی هست آشخانه حاجتخانه حمام ترمیز کوخنی گارنیتوش فانر همش هست قطعشون حساب میکنه میگه صاحبشون قطعشون میگه حساب میکنیم کلیدوری کلان ریموت نوی زمانوی همه شرایطش مهیا با نرخ 180,000 سومانی فروخته میشود که بازم یعنی که کمتر دیگه ارزان و معامله میکنه میگه 37 کوادرات متر یک خانگی کوارتیر 180,000 سومانی دوستان مرامت دیگه رقمش رو میتونید که دیگه معلومات از رقم پایین بوده گیریم از شما خواهش که فقط لایک کنید نمونه اگر که شما هم خیلی کوارتیر یا که زمین ماشین برای فروختن برای رکلام داره میتونید معلومات پورش قطعی صورتش در نمره ایمو واسه روی کنید ما در ویدیو آینده یعنی که رکلام فروش داریم با شما چی خانه زمین کوارتیر که لازمه نویسین البته ما در ویدیو آینده جدا کرده با هر یک کده شما پیشکش میکنیم رحمت برای دستگیریتون. کوارتیر فروشی نوبتی است دوستان در شهر دوشنبه قرار دارد در پیش سیرک میگه گلیستون یعنی که کوچه قربوی فهم خیلی معلومات است نزدیک پیش سیرک
یک خانگاه کوارتیر هست در چهارم اشونه قرار دارد. 30 کوادرات متر که آبسویت، آشخانه، حاجتخانه، حمام، кондиционер, телевизор, холодильник, یعنی که کухنی гарнитур همش قویده میگه، спальни гарнитур همش سطح همش قدش میگه حساب کرده میتونه میگه صاحبشون همه شرایطش مهیا هست. با یک بار دوستان عزیز خیر خودتون انیق قدم میگیرین ремонти замонави قویده میگه جوش جای نقد پایین خونه یعنی که دومدا سوپرمارکت مغازین مکتب همش نزدیکه. با نرخ 290,000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки бозам дар назди квартира мега камтар дига муомила ва савдо мекунем. домни чорошона дӯстон хай бо дига маълумот шавем. хона люкса мега ремонти замонавӣ. марамат рақамошо дар поини видео монда аст. марамат занг занен бо аниқ карда хатон гирем. квартираи фурӯши навбатӣ аст дӯстон. инам дар шаҳри душанбе қарор дорад. дар ноҳияи фирдавсӣ пеши султони кабир гуфтага аст. доми султони кабир пеши бозор. як хонага квартира ҳаст дар шашум ошуна қарор дорад. 32 квадрати метре ки лифт ҳамаш кор мекунад мега. обсве дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳамом, термиз, телевизор, техпаспорт дорад мега соҳибшон яъне ки отоплени ҳамаш қоида мега ремонти нав шароитош муҳайё аст. با نرخ 260,000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки камтар дига муомила мекунем мега. фақат одамони харидор бошад мега. аввал маслиҳат кунад мега баъд занг занад мега. беҳуда занг нада хоҳиш кардага аз одамони ки хонахаранд дӯстон. хайхтон бо медонед рақамошо дар поини видео аст. кадом тунагар мехаред маълумот дига маълумот пураша аз поён буда рақамо гирен. аз шумо хоҳиш монда ки фақат лайкотона мондан гирен. ба шумо чӣ хона замин квартира лозим аст фақат дар таги комментар наистен. албатта мо ҷудо карда дар видео оянда пешкаш шумо мекунем. фақат шумо дастгирӣ кунед, лайкотона мондан гирен. раҳмат барои дастгириётон. квартираи фурӯши навбатӣ аст дӯстон. қарор дорад дар шаҳри бохтар дар қурғонтепа пеши даврӯзаи ламаноста гуфтага аст. наздикии бозори ҳоҷишариф ва наздикии сомонидам хай қарибтар гӯё мешавад. духонага квартира аст дар дуюм ошуна қарор дорад. 48 квадрати метр аст. обсве дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳамом, термиз, кондиционер ҳамаш қоида ремонти нави замонавӣ мега. яъне ки лаби роҳ аст, ҷои нағза мега, чизои мактаб, мағода, донишгоҳ ҳамаш наздик ҳаст. дӯстон хай бо худтон аниқ карда мегирем. бо нархи 260,000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки дар назди квартира мега боз савдо ва муомила мекунем мега. кадоме ки харидори аниқ бошад. дӯстоне ки аз ҳамин территория хали квартира сироғ карда буданд ина ба шумо вариантҳои хуб метавонед ки дар рақамо поён буда занг занем бештар маълумоти пураша гирен. шумо агар ҳамхали квартира замин мошин як хона чизе ки барои фурӯш дорен барои реклама кардан метавонед маълумоти қадди сураттош дар номери имо ба сайти мо рӯй кунед. мо дар видео оянда реклама фурӯш дам мемонем. дӯстони азиз ин буд ки 12 хона ки мо равон кардам мо пешкаш шумо кардем. то видео оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.